Okay. So, living in this, materialistic, and basically sa katutanan ninyo tanan kay physical. So, mga batanon karon nya Wala pa na sa among panahon. over lang among scenes karon. Major Major. scenes. And there are only few na maka-realize ba nga what's the importance of repentance sa atong kinabuhi. It's not about for us to be saved alone, but for us na ma-realize po dyan nato na dili ta perfect, na we need to be humble enough to ask forgiveness kay God. And sometimes this ang repentance kay maguna sa ang learnings. I mean, like maguna ang realizations na dagan kag matun-an una bago nimo ma-realize na ay mali day ko. And we are very thankful as mga batanon kay naamo na nag-guide na kana siya na mga butang di na siya maayo, di na siya ang dapat. We're very thankful each of us na we were given chances na dili lang second chance but a lot of chances to ask and to kneel down para to renew ourselves. And this Lenten season kanang we should offer ourselves ba fully na i-live sa ang I mean unahon jud ang pagiging spiritually upright. I think that would be all.